वाले ऐसे वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष पत्रकारिता में पूरे किए हैं और हम सब के अखिल भारतीय जायसवाल सर्वर की महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय श्री अजय कुमार जी जायसवाल हमारे बीच में एक बार दो পশ্চিমবঙ্গে জয়সওয়াল সবর্গীয় মহাসভার রাষ্ট্রীয় কার্যকর্তা বৈঠক ও পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ পদাধিকারীদের শপথ গ্রহণ এবং নবনির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের সম্মান জ্ঞাপন অনুষ্ঠান হয়ে গেল রাজারহাট চিনার পার্ক এর সন্নিকটে। সর্বভারতীয় স্তরে সমাজটির সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অখিল ভারতীয় জয়সওয়াল সর্ববর্গীয় মহাসভা সক্রিয়ভাবে কাজ করে, যা সমগ্র ভারত জুড়ে সদস্যদের সংযুক্ত করে। সংগঠনের মূল লক্ষ্য সমাজের সার্বিক উন্নয়ন, শিক্ষা, ঐক্য এবং সাংস্কৃতিক বিকাশকে এগিয়ে নেওয়া। जो क्रांतिकारियों की भूमि थी आज पूर्ण रूप से भगवाधारी हो गई है। इसलिए इस भगवाकरण में देश के क्रांतिकारियों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जनता का भी, पश्चिम बंगाल के जनता जनार्दन को अखिल भारतीय जायसवाल सर्वर की महासभा और पश्चिम बंगाल जायसवाल सर्वर की महासभा उन्हें प्रणाम करती है। आपने एक परिवर्तन बंगाल के अंदर लाए हैं, वैसा ही परिवर्तन अपने समाज में आ जाए। जो हमारा समाज पिछड़े वर्ग में आता है, निश्चित रूप से एक कार्ड आपको दिखाते हुए मुझे हर्ष हो रहा है। पश्चिम बंगाल जायसवाल सर्वर की महासभा कल यहाँ पर अखिल भारतीय जायसवाल सर्वर की महासभा के नेतृत्व में जिस प्रकार का राष्ट्रीय कार्य समिति का आयोजन राष्ट्रीय स्तर की जो तृतीय बैठक है उसका करने जा रही है, उसमें भी हम लोग एक नया परिवर्तन करेंगे। पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुरीतियां है, तो समाज की जो पिछड़ापन है उसको कैसे दूर करेंगे, आरक्षण हमें कैसे मिले और समाज हमारा कैसे एक हो, निश्चित रूप से इस बात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। বার্তা করা হয়ে গেছে, প্রেস মিট করা হয়েছে। এটা মুখ্য উদ্দেশ্য আছে, কালকে আমাদের একটা বড় মিটিং আছে, হাই পাওয়ার কমিটি মিটিং আছে। সেখানে আমরা সরকার থেকে দাবি করব যে আমাদেরকে ওবিসি তে আমাদের নাম এনলিস্ট করা, যে আমাদের গ্যাজেট আছে ওর মধ্যে এনলিস্টেড করা। আগে আমাদের নাম ওইখানে ছিল, কিন্তু এখন কয়েক মাস আগে ওইখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমাজ को सत्ता में भागीदारी हो। और আমাদের যেরকম আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বললেন যে আমাদের এত সংখ্যা পুরো ভারতবর্ষে আমরা 16 কোটি আছি, তো আমাদের ওই অনুপাতে আমাদেরও রাজনীতিতে একটা ভাগীদারি চাই। যারা ওই ভাগীদারি চাই প্রশাসনে, যেরকম আমাদের ভালো লোক আছে যারা শিক্ষা অর্জিত করেছে, যারা সুস্থভাবে চালাতে পারে, তো ওদেরকেও ওইখানে আমাদেরকে একটু যদি ভাগীদারি দেওয়া যায় তাহলে খুব ভালো। अखिल भारतीय जायसवाल सर्वर्गीय महासभा की आज उच्चाधिकार समिति की बैठक यहाँ पर हो रही है और कल हमारी अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में हम लोग समाज के उत्थान के लिए